au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là. Le mien plutôt est-ce que sur le comme asin popo nué abena ma adogbena hono veve paso dan kudo ibehame pata First Baptist Church pata ameko le omo zozo ya nkeke ble for the kabe mo zozo ya kudomi
bena ma do nsiame de bena ma one do nsiame siame zande ya mila wo mo so so ya no amesiame la ho be chi dudu le Yesu Kristo be nkome gapo ya miania ahne ma obenya le sime kemi nye bena Pentecost benkeke ya nkudoji nkeke nye ya amesiame wo le banya wadoko le busiku do mia ahne Johannes Pagman le eta amewe aden ya ahne pokui amewe ton ke blombena kene eya signé nyatepe bonbon la vala akplomi aide nyatepe blibola 400 ela bena maponu le yentoru kisi o que bon si anunci que ose la eya waglon nusio bona la afiami ndiema adon saint Christ tode bena mawe bonmoa ele eye tarojin kenti be le doenyu ba kplo Christ to ne mia ayedia mia dogbera maogami kafo dakpe no ne nusiansi kene wona na miata asin popo nuere abena mia vio mi pom sende mia subo dutinami et à wonyenami le est-ce que ça peut te comme amen Bible a glombena mo be gbongbon e plonami ne mi po le Christotogma to ba gbemea le sime ko otati wa dokwe na apete est-ce que soit e plo ndie ma glombe Christo gbe nono agbede beni ele hozuere la vie chrétienne est vivable et soupo bena Christo to ba tatiro ko be mo be gbongbon ba polo bena akploto nyate pe akatsame akploto mo wata kekenti e baduti nemi po le go fofofo me a mo be gbongbon plonami e be plonami le nyanu gbongbon chame nemi po do wo ba gbanle etame ni puku bla ton voici le kea etameni puku bla ton vo et assis le kea que esi odogo cho tiamela apeto pe gbongbonla cho Philippe joe eye apedi gbola la mega po o ela bena e je pe mo ladi plejijo eye opo Philippe le Asdod eye wo le chatam hele nyanuela blonfia le tuo katsame va sere Caesarea mo be gbongbon plonami e be plonami le ma be doame mi po bena Philippe a ke be tatiro ko na mo be gbongbon plo soyi e be ve wodo e doda si o ke be we pazereka mo be gbongbon ba tro plo ejo nyate pe gbongbon be doda si wa ne be oni Kristo e o tatiro ko na mo be gbongbon la plo so tepe vo eye olatem anu agbe na mawu dede ke mawu jiru ati munyi de ke wodzi o mo be gbongbon ekplo na mi eye edunati na mi le mo pata kekeji eye ne mi po le Yohane do ba gbanle ta mo wo me a Bible a defio mena mo be gbongbon ekpona mia be vampan mia be bebli mia be nu ono pata ekplo na mi le eyo pata me do ba gbanle ta mo wo kuku we asi le kia so ibla via funwa oblon le bena eke esi Petro le tegan la nti boom la bonbon la blonne bena kpora ntu eton le diwo e ata titre ne nayi nadi e nayi pliwo eye mega kedia reke o mi akpo bena mo bo bonbon e Petro le nyanuame fike bateau
nu sia nu ke ba wɔa mo be gbɔgbɔa ekplɔ Petro le teƒe ya ne mi kpɔ le fi ya mi kpɔ bena Bibla gblɔ bena titre eye na ɖi eye ke Petro titrea ezɔn yi eye mi kpɔ bena ne mi la wɔ tsatia ɖe kpe le mɔ be hamea me mu ka nu ke la dzɔ apɔsolo tsatia subɔlɔ tsatia ko tɔwoa mɔ be gbɔgbɔa ke kplɔ na mi le me tafra tse egbe ame ɖe ko maga tsa apɔsolo vɔ ne mi la tsa subɔlɔ ne mi la wɔ nu ɖe kpekpea gbedodoɖa mea nu ke dzɔ no mɔ be gbɔgbɔa kplɔ na mi le yɔ kpata me ne mi kpɔ le dɔwɔwɔ ba gbalẽ tame wo etɔ̃a dɔwɔwɔ ba gbalẽ tame wo etɔ̃ kpukpu ame evea Bibla gblɔ le teƒe wa bena eye esi wole aƒetɔ la subɔm eye wotsi nu dɔna la gbɔngbɔn kɔkɔe la gblɔ bena azɔ mitia Barnaba kple Saul nam hena dɔwɔwɔ si ŋuti meyɔ wo ɖo nyateƒe ya be nyi bena ne kristotɔ aɖe dzi ɖe eye be le zɔn kudo mawoa tiatia ɖe sia ɖe ke be la wɔa mɔ be gbɔngbɔn ke kplɔ na mi le yame mɔ be gbɔngbɔa taɖodzi ke le sia nyi bena ne ba kplɔ mi le nyateƒea katã me ne ba ɖu dzi na mi ba kpe ɖe mia ŋuti bena miate mu wɔ nu ke Mawu dia eye egblɔ bena mi ɖe Saul kudo Barnaba ɖe akpa ɖeka nam sɔna edɔ ke ŋuti emu tsã wo ɖoa mia ayi eti miakpɔ etawe ade kpukpu amadea dɔwɔwɔ tawe ade kpukpu amadea gblɔ bena eye esi woto Frigia kple Galatia nutowo me yi la gbɔngbɔn kɔkɔe la xe mɔ na wo be woagagblɔ nya nyui la le Asia o eye esi wova Misia nutowo me la wote Bitinia yi kpɔ gake Yesu ƒe gbɔngbɔn la meɖe mɔ na wo o eye woto Misia yi ɖe Troa ndie ma gblɔ bena ma wo be gbɔngbɔa ke ela xe mɔ nɔ be fia awo fia nenia be dzɔ ne wa Bibla gblɔ bena ke wote yi Asia yi be woagblɔ nyanyua le funua ŋke dzɔ ma wo be gbɔngbɔa xe mɔ nɔ be funua yo ke ko yi ŋkɔa wogblɔ nyanyua ma wo be gbɔngbɔa kplɔ na mi le tsatiawo keke me eya ye wɔe bena ke ma wo be gbɔngbɔa kpɔ hiahiã ke ele edɔa si le Togonyigba dzia Mawu ʋanya dzi na Pastor Dan Chris kudo Nico va teƒe ya eye mi yi ɖe dɔa dzi kaka mi yi fi kɔ atitɔgbɔn ke fi ke dɔa la zɔn le bena miakaka nyanyua lobɔ woatrɔ dzi me eye woatie be woanɔ agbe na Mawu mɔ be gbɔngbɔn ta ɖo dzi nu ke le sia nyi bena ne yakplɔ xɔsetɔa eye nyateƒe nya be yi bena wotati ɖoko na mɔ be gbɔngbɔa ela kplɔ le nu sia nu me kristotɔ le gbe ke wodi be mɔ be gbɔngbɔa ne kplɔ yewo wa wonɔ agbea sakasakasaka eye wole wɔ nu kowe mu nyi mɔ be lɔlɔnu ndie ma gblɔ be ne wɔ tati ɖoko na mɔ be gbɔngbɔa ela kplɔ le nyateƒea katã me exe mɔnɔ bena wɔmo yi Asia exe mɔnɔ le goa kpata keke me vɔa eɖe mɔnɔ bena woagblɔ nyanyua le teƒe ya woayi teƒe ya mɔ be gbɔngbɔa exɔna control ekplɔ na mi le ɖoɖo ɖe sia ɖe ke mi la wɔ ame ne mi kpɔ Yohanes ƒe agbalẽa etawuenea Yohanes ƒe agbalẽa etawuenea Yohanes ƒe agbalẽa etawuenea kpukpui blavevɔ adea egblɔ bena ke nyateƒe ke nyaxɔɖakɔla gbɔngbɔn kɔkɔe si fofo la ɖo ɖa le nye ŋkua dzi la
eya afia no katami eye wa donku nusio kata me blonami lati mo bo gbongbon a e fana ko mo bo gbongbon a e fiana numi mo bo gbongbon a e blonami le moko etinyo to mi matem ayo mi akpo be na etem fiona nyatepeami fiko do gberale yo retirea mu ko yin nu wa lo keja mo bo gbongbon ala fia o enye akofala Kristoto ndiema brono bena nusia mulasio le Yesu sobe esubena adoji le maunsi e atati loko mo gbogbo la fion mo e la glo e be la fa kono le mo kwata kekeji mo gbogbo e duna tinami ne mo doji le mo gbogbo antia e la o sia ko nto mateo Apostle Paul blon le Philippe tamene pour eto abena mebena yete wona nous siam la meke dona nse ya ta je puis tout pas celui qui me fortifie mo bon et dona nse mi emite wona nous siam e polonami e be duna dinami e la plo tonti kokome yinti kokome mo ne dutina mede ne ba nye bena ma o lo gan ke be dona mia e na be so bon ko na mi be na nu ko mi onto mi matemu wo wa mo gbogbo ba panyami ne mi atemu we eye to mo ya dia ma don sen no vire ma don sen me sia me be na mi atati mi aloko na mo gbogbo ne ba plomi to jidudume mi a adogbera ma vo papa ndakpe no nka fode lolo gan ko donami e yo so ogbongbon la nami be nya obami be no batema plomi le nya tepe watam be batema plomi to jidudume papa wo nyo na me e a don semi abe vione nka fode oriji le Yesu so afete nkome amen. Yes.
au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Tu fus crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout, comme une rose foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout.